बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहन्नम क्या है और जहन्नम कहाँ पर है? और अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को कितना बड़ा बनाया है और जहन्नम के अंदर कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात दिए जाएंगे और जहन्नम के कितने दरवाजे हैं और जहन्नम कितनी बड़ी है। दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको जहन्नम के बारे में बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को कैसा बनाया है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह हजर में इरशाद फरमाता है, और जिसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए जिन्नों और इंसानों की जमातें तकसीम कर दी गई हैं। दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत करीमा से पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए हैं। रिवायात में आता है कि जहन्नम के इन 7 दरवाजों में से हर दरवाजे के सामने 70,000 आग के पहाड़ होंगे और हर पहाड़ के अंदर आग के 70,000 घाटियां होंगी और हर घाटी के अंदर आग की 70,000 शाखें होंगी और हर शाख में 70,000 वादियाँ होंगी और हर वादी के अंदर आग के 70,000 महल्लात होंगे और हर महल्लात के अंदर आग के 70,000 मकान होंगे और हर मकान के अंदर जहर के 70,000 सुराइयाँ होंगी। और जिस रोज़ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से क़यामत बर्पा होगी, उस रोज़ जहन्नम से ढक्कन को हटा दिया जाएगा। जैसे ही जहन्नम से ढक्कन को हटा दिया जाएगा तो इसमें से शामियाना नुमा आग का एक पर्दा ज़ाहिर होगा जो लोगों को दाएं जानब ओढ़ेगा और एक दूसरे पर्दा ज़ाहिर होगा जो लोगों के बाएं जानब ओढ़ेगा और आग का एक पर्दा लोगों के सामने की तरफ से आएगा। और उस दिन आग का एक शामियाना लोगों के ऊपर आएगा और एक शामियाना लोगों के नीचे होगा। उस दिन जो ही जिन इंसान आग के इस खौफनाक शामियाने को देखेंगे तो वो तमाम घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। उस वक्त इस खौफनाक आलम के अंदर तमाम लोग ये पुकारने लगेंगे कि ए मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना, कि ए मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना। दोस्तों, हर एक इंसान के जहन में ये सवाल आता है कि जहन्नम क्या है। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि जहन्नम वो मकाम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के दिन के लिए काफिरों, मुशरिकों और गुनाहगारों के लिए तैयार कर रखा है, जिसके अंदर गुनाहगारों को दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। दोस्तों, कुरान पाक में जहन्नम के 7 दरवाजों का जो जिक्र मिलता है, इनमें से पहले दरवाजे का नाम जहन्नम है। जहन्नम के पहले दरवाजे का नाम जहन्नम इस वजह से रखा गया है क्योंकि इसमें जो अजाबात दिए जाएंगे वो अजाबात मर्दों और औरतों के चेहरों में शिकने डाल देंगे और इस मकाम की खौफनाक आग उनके चेहरों को झुलसाकर राख कर देगी और उनके गोश्त को खा जाएगी। और इस दरवाजे का अजाब दूसरे दरवाजों की निस्बत हल्का होगा। दोस्तों, जहन्नम के दूसरे दरवाजे का नाम लज्जा है, यानी वो शोले वाली आग जो मुंह और सर के खाल को खींच डालेगी। जहन्नम के इस दूसरे दरवाजे की आग हर उस शख्स को पुकारेगी जो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद से पीछे हटा रहा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से मुंह मोड़ता रहा। दोस्तों, जहन्नम के तीसरे दरवाजे का नाम सकर है। इसको सकर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जहन्नम का वो मकाम है जहाँ पर हड्डियों के ऊपर गोश्त को उधेड़ दिया जाएगा और इस गोश्त को उस आग के अंदर झुलसा दिया जाएगा। दोस्तों, जहन्नम के चौथे दरवाजे का नाम हुतूमा है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नमियों के लिए तैयार कर रखा है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुझे क्या मालूम कि वो तोड़ने फोड़ने वाली क्या होगी, और वो अल्लाह तबारक व तआला की सुलगाई हुई आग होगी जो हड्डियों को तोड़ देगी और दिलों को जला डाल देगी। और अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और वो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, जहन्नम का ये मकाम एक ऐसा इबरतनाक मकाम होगा कि जिसकी आग जहन्नमियों को पांव से पकड़ेगी और दिलों तक चढ़ती चली जाएगी। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि यकीनन वो दोज़ख की चिंगारियां भटकेंगी और जो किलों की मिसल है, गोया वो जर्द रंग के ऊंट होंगे। आग की ये चिंगारियां ऊपर उठेंगी और फिर नीचे आएंगी जो जहन्नमियों के चेहरे, हाथों और बदनों को जला डाल देंगी। अल्लाह तबारक व तआला के इस दर्दनाक अजाब की वजह से जहन्नमी इतना रोएंगे कि उनकी आंखों से आंसू खत्म हो जाएंगे। फिर वो इस खौफनाक अजाब की वजह से खून के आंसू रोएंगे, यहाँ तक कि खून के आंसू भी खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद जहन्नमी इतना रोएंगे कि उनके पीप के आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि उनकी आंखों से निकलने वाली पीप भी खत्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला का ये अजाब इतना दर्दनाक होगा कि इस अजाब की वजह से जहन्नमी इतना रोएंगे कि अगर उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू में कश्ती छोड़ दी जाए तो वो भी चलने लग जाएगी। दोस्तों, जहन्नमी का 5वां दरवाज़ा
جہیم ہے۔ دوستوں اس کو جہیم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جہنم کے بڑے بڑے انگارے ہوں گے، اور جہنم کا چھٹا دروازہ سعیر ہے۔ اس دروازے کو سعیر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس مقام کی آگ جہنمیوں کو جلا ڈال دے گی۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، یہ جہنم کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ جہنم کے اس دروازے کے اندر 300 محلات ہیں، اور ہر محل کے اندر 300 خوفناک مکان ہیں، اور ہر مکان کے اندر 300 قسموں کے دردناک عذابات ہیں۔ دوستو جہنم کے اس دروازے کے اندر سانپ، بچھو، بیڑیاں، زنجیریں اور توق کا عذاب دیا جائے گا۔ دوستو اس دروازے کے اندر غم کا ایک کنواں ہوگا۔ پوری جہنم میں سے اس سے زیادہ خوفناک اور ہبت ناک اور کوئی جگہ نہیں۔ اس دروازے کے اندر غم کے کنویں کو جیسے ہی کھول دیا جائے گا تو تمام اہل دوزخ انتہائی غمگین ہو جایا کریں گے۔ دوستوں جہنم کا 7واں دروازہ حاویہ ہے۔ یہ جہنم کا وہ مقام ہے جو جہنمی اس میں گر پڑے گا وہ کبھی اس سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ اس مقام کو بحر الحبا بھی کہا جاتا ہے، یعنی غرض و غبار کا کنواں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس مقام کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، اور جب کبھی وہ ہلکی ہونے لگے گی تو ہم ان پر اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ دوستوں جب اس غرد و غبار والے کنویں کو کھول دیا جائے گا تو اس سے ایسی آگ نکلے گی جس آگ کی وجہ سے جہنم کے پہلے والی آگ بھی پناہ مانگے گی۔ اس دروازے اور طبقوں میں وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسے سعود پر چڑھائیں گے۔ دوستوں سعود ایک آگ کا پہاڑ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو منہ کے بل اس انداز میں رکھے گا کہ ان کے ہاتھ اور ان کی گردنوں سے باندھے ہوں گے، اور ان کی گردنیں ان کے قدموں کے ساتھ ملائی ہوئی ہوں گی، اور اس مقام پر زمبینیا فرشتے ان لوگوں کے سر پر کھڑے ہوں گے۔ ان فرشتوں کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی ایک فرشتہ ایک ضرب مارے گا تو اس کی آواز کو جن و انس سارے سنیں گے۔ دوستو جہنم کے اس مقام کے دروازے لوہے کے ہوں گے، اور فرش کانٹے کا ہوگا، اور پردے تاریک یعنی اندھیرے کے ہوں گے، اور اس مقام کی زمین پتل اور شیشے کی ہوگی۔ جہنم کے اس خوفناک مقام میں جہنمیوں کا آگ ہی اوڑھنا بچھونا ہوگا، آگ ہی ان کے نیچے ہوگی اور آگ ہی ان کے اوپر ہوگی۔ دوستوں جہنم کے اس مقام کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، اور مزید اس کو 1000 سال تک جلایا گیا تو پھر وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک مزید اس آگ کو جلایا گیا تو وہ آگ سیاہ ہو گئی۔ اب اس مقام کی آگ انتہائی سیاہ اور تاریک آگ ہے، جس آگ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی شامل ہے۔ دوستوں روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں جس جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کو جہنم کے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ ان جہنمی جوتوں کی گرمی کی وجہ سے اس جہنمی کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کی ہانڈیاں گھولتی ہیں۔ دوستوں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم کس قدر خوفناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوفناک جہنم کے اندر کس قدر دردناک عذابات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے، اور ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان تمام تر گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ دوستوں امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔